پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس پہ قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر! یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ تھے، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی، جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے آل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسے لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عصمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر! بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے۔ صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہے، صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بلایا نہیں جائے گا۔ جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا، اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس نے بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ اللہ جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور
जिस को अपने बिस्तर पे सुलाना था उसको अपने बिस्तर पे तकसीम हो गई। अब्दुल्ला जी आपका कोई काम है? आपको क्यों दुकान है? नबी ने जिसको जो दे सब नबी के लिए खड़े हुए और नबी सैयदा के लिए खड़े हुए। लोग नबी के लिए मिंबर छोड़ते हैं, नबी हसनैन करीमैन के लिए मिंबर जो देना था फजीलत तरतीब ये बस हमारा। आज हम अकीदे के फैसले करेंगे। अकीदे के फैसले को 1450 साल पहले हो गए, जिसको 14वीं सदी में इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या फेंक सके जो ये सुराग लेके चले और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार। हाय हाय हाय, हम एक को नहीं मानते, हम तो नबी के चारों यारों को, और चारों यार को नहीं बल्कि नबी के सब यारों को। और जो चार यारों को मानता है उसकी कब्र, वो जन्नत में जाएगा तब जाएगा, लेकिन उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी, उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी। ये जुमले पर मैं बंगाल वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमला इतना कीमती है कि सुन्नी की कब्र जन्नत बनेगी। इस पर अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी इंशाअल्लाह। इमाम कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ देखा, लेकिन जो देखा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते मैंने देखा जहन्नम के अंदर औरतें कसरत से है, गरीब मर्द हैं, मुकर्रिर लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं जो अमल नहीं करते थे, जिनके बारे में कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अल्लाह अकबर। पूरी रात लोगों को कहा नमाज पढ़ो, फजर में खुद सो रहा है, होंठ कैंची से कटने हैं। अल्लाह अकबर। खुदा अपनी पनाह में रखे। लोग कहते बहुत आसान है मुकर्रिर होना, मैंने कहा बहुत मुश्किल है मुकर्रिर होना, इसलिए कि अल्लाह अकबर। पब्लिक वाला मुकर्रिर होना आसान है, अल्लाह वाला मुकर्रिर होना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह हमें अल्लाह वाला बनाए, इसलिए कि ये दुनिया है, ये दुनिया तो भूल जाए। 4 महीने अगर मुकर्रिर साहब बीमार रहे, लोग उसका नाम भी भूल जाए। ये दुनिया इतनी बेवफा है, जो अल्लाह को भूल जाए उसने मुकर्रिर को कब याद रखे है? जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो मुकर्रिर को कब याद रखना है? जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो पीर को कब याद रखना है? जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो नाका को कब याद रखना है? इसलिए हमें चाहिए कि इनकी फिक्र करने की बजाय उसकी फिक्र करे, यार को राजी कर ले। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और आपको भी कहता हूँ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इसलिए कि दुनिया में भूल जाना। यार राजी है तो सुकून से सोएंगे, कोई आए या ना आए, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। और एक बात बताऊं, कोई आए या ना आए, जिसके इश्क में वफा किया था वो मुस्तफा जाने रहमत जरूर तशरीफ लाएंगे। यहाँ कहते हो ना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, वो तुम्हारी कब्र में आकर के दीदार कराएंगे। एक बार नहीं बार बार कराएंगे। जितना इश्क होगा उसके मुताबिक दीदार नसीब होगा। और सिर्फ उनका नहीं होगा, उनकी आल का भी होगा, उनके असहाब का भी होगा। जैसा इश्क है वैसी बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात पूर्ण न देते हुए, बात बिल्कुल तो पूर्ण न देते हुए तवील हो जाती है, आदत बिगड़ी हुई है। खुदा करे ये आदत भी सुधर जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, आका फरमाते हैं हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो देखा कुछ औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, नंगी औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है। अल्लाह अकबर। कहाँ? जहन्नम में। अगर कमरे में भी किसी को औंधे मुंह लटका दो मेरे भाई, किसी को कमरे में भी औंधे मुंह लटका दो तो उसका हाल क्या होता है? अगर सजदा 10 मिनट का हो जाए तो भी सांसें उखड़ने लगती है, हाथ का वजन बेचैन करने लगता है। लेकिन अल्लाह अकबर, पहले तो जहन्नम,
जहन्नम की वादी, उसमें औरतों का औंधे मुंह, नीचे सर ऊपर पैर, नंगे बदन औंधे मुंह लटकना, और फिर बालों से उन औरतों को बांध दिया गया था। अल्लाह अकबर। वो औरतें चीखती चिल्लाती थी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है? अगर तुम्हें भी अपनी माँ से प्यार है तो उन तक ये बात पहुंचाना रसूलुल्लाह की, अपनी बहन से प्यार है, बीवी से प्यार है, बेटी से प्यार है, उन तक पहुंचाना। और जो बहनें अपने आप से प्यार करती वो भी सुन लें। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो औंधे मुंह नंगी जहन्नम में लटकी हुई है? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर बेपर्दा रहा करती थी, दुनिया में बेपर्दा रहती थी, अजनबी मर्दों से बातें करती थी, और आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये शादी शुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। तीन बातें बतौर मफ़हूम मैंने पढ़ा है। नंबर एक, बेपर्दा रहती थी। ऐ मेरी बहनों, आप इज्तिमा में आई हो, इस इस्लाह मुआशरा की महफिल में आई हो, ज्यादातर आप पर तवज्जो हम लोगों की नहीं होती, हम आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज खुसूसी ये एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए जाएगी कि उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, वो बेपर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर, देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर,